Ayer les comenté de que yo encontraba a Dios y que eres real. I haven't had the dramatic things happen like Robbie in the phone call with the heart and lung becoming brand new. Yo no he tenido la experiencia dramática como lo que pasó con Robbie, de tener un paciente, una persona con un corazón nuevo y pulmones nuevos. Mine Todavía. mine is more of doing it by faith, and I've prayed for a lot of people to be healed, but I haven't seen dramatic like healings in front used by my hands yet. O sea, lo mío ha sido yo en fe orado por sanidades dramáticas que ocurran, pero aún está en proceso. I have a friend who has traveled the world for, I think, 1 or 2 decades as a healing minister. Yo tengo un amigo que ha rodeado el mundo por 1 o 2 décadas como un ministro de sanidad. His mom was deaf when he was brought up by a mom who couldn't hear. Su madre, él fue criado por una madre que no podía escuchar. So he started, the Lord took him to Africa and he started doing healing ministries there, and he would pray for all the deaf people. Dios lo llevó a él a África y él oraba por personas que no pueden oír y él sanaba, o sea, Dios lo usaba en esa sanidad. And not much would happen with them. Pero no mucho ocurría con él. And then he prayed for almost like somewhere around 500,000 deaf people. Él llegaba y oraba por unas 5,000 personas que no podían oír. And finally, at one crusade, he lined up like 50 to 70 deaf people that were there. Y por fin, en una cruzada, él pudo reunir 50, 70 personas que no podían oír. Every deaf person got healed in the line. Y cada persona que estaba en esa línea fue sanada. And he learned something right there that I've held on to. Y él aprendió algo en ese momento lo cual yo me he aferrado hasta el día de hoy. You never ever quit. Nunca te des por vencido. There's so many people that start with Jesus and then they quit or they get lukewarm and they don't stay close with him. Hay muchas personas que comienzan con Jesús que se dan por vencido o se mantienen tibios. Nunca llegan más allá con Jesús. God is looking for people who will fall but get back up. Dios está buscando a personas que se pueden caer pero se vuelven a levantar. God is looking for people that will never ever quit. Dios está buscando a personas que nunca se dan por vencido. I have made many mistakes in faith, and I've gotten embarrassed, like I shared yesterday. Yo he hecho me he equivocado muchas veces y me he avergonzado muchas veces también, así como les comentaba ayer. But I'm going to keep praying. I'm going to keep ministering. I'm going to keep, prophesying once in a while. Yo voy a seguir orando, voy a seguir ministrando y voy a seguir profetizando de vez en cuando. Because one day he's going to just drop a gift on me so strong, and I'm going to see it just manifest. Porque yo sé que un día él va a dejar caer un regalo tan fuerte y poderoso que eso se va a manifestar. My favorite thing to do actually is to be in intimacy with God. Mi cosa favorita de hecho es estar en intimidad con Dios. My focus is not on doing the work, like healing people and prophesying over people. Mi enfoque en realidad no es el trabajo, o sea, no es como estar orando o profetizando sobre personas. I want to do that, and I want him to use me for that for the people's sake, but not for mine. Yo quiero que me usen eso por la gente, sí, pero no en realidad por mí. My biggest quest in life is to discover the mystery of our oneness with God. Mi gran misión en mi vida es descubrir el misterio de esta unión con Dios. If I heal one deaf person or 5,000, it doesn't matter. Si yo soy capaz de ser usado por Dios para sanar a una persona sorda o 5,000, no importa el número. Because of my oneness with God and my relationship through Christ completes me. Porque mi unidad con Dios, el estar uno con Dios me completa a mí. But I really, really want to see him manifest to people too, because that's when they're convinced that he's real. Pero realmente quiero verlo manifestarse en las vidas de las personas porque es ahí donde se demuestra que es real. I feel like he's barely getting started with me. Yo siento que él apenas está comenzando conmigo. Even though I'm old.
aunque soy viejo. And I can't even imagine what he's going to do with you guys. Y no puedo ni imaginar lo que Él puede hacer con ustedes. You know, in the book of Colossians, En el libro de Colosenses, Jesus says that, you know, the book of Colossians is about people were challenging the deity of Christ. en el libro de Colosenses, la gente estaba retando, estaba buscando lo que era la diosidad de Dios, de Cristo, la grandeza de Cristo. And Paul talks about in the whole book of just how Jesus is God and man, and he confirms the deity of Jesus. Y en todo el libro se confirma como Dios era uno en Cristo, en hombre, y confirmaba el hecho de ser Dios a través de Jesús. Paul says that in Jesus Christ, the fullness of the deity, the Godhead, is in bodily form in Christ. Pablo dice que la completitud de el poder de Dios, del ser Dios, está en el ADN de Jesús. Gracias. And then he says, and you, talking about us, have been given fullness Y luego in Pablo Jesus dice, Christ. tú, hablando de nosotros, ustedes tienen ese ADN de Cristo Jesús. All that to say is that Jesus was God with skin on. Todo eso para decir que Jesús era Dios con piel humana. Me and you are a little piece of God with skin on. Tú y yo somos pedacitos de Dios con piel humana. Jesus has made humans, all of us, he's made us one with God. Jesús nos ha hecho uno con Dios. So even though I make mistakes and I fail sometimes and I don't see the healing yet, Entonces, aunque yo soy capaz de avergonzarme y fallar, y yo no vea milagros todavía, I know who I am. yo sé quién soy. I'm one with God and I'm going to keep trying. Yo soy uno con Dios y voy a continuar intentando. So yeah. Eso. Why don't you share some stuff, John? Woo! That was good, man. So they call me Big